مستفعل فاعل إن البسيط لديه يمسك الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل فتحت شعري لدار الهجرة القمر أهلا وسهلا بمن في ساحة الصبر. الحمد لله رب العالمين. مرم وخطرنا قائمة فانكن كلن يده نمغرج دمبه وهو مؤولا لنو برام كتوغي وقتي نواتني أخرى موالي جاتو أدو حيدره وكما يرنقونه إن شاء الله وشينوار دنجته هناتي قرطرنغ سري قائمة فانكن كلن كما حتى المغواسة يمبرانا هورو مرم كمينو غرنمي كتا إن شاء الله وشينه وار دنجته هناتي قرطرنغ سري قائمة فانكن كلن كما. يا سادة الحفل جئتم مرحبا بكم في حفلة ملؤها للخير كالنهار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر وآدم سمك بحر من الكرم مديرنا ألف شكر دائما الشكر نجم هو الدنبياء عبد الإله أتى مدير تعليم دار الهجرة الخيار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر فكيف أنساك إدريس هو شرف شعري إلى دنبياء يا صاحب الحبال أستاذنا في الفنون الخط والورش مالي بكاملها في الخط بالنظر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر وبارك الله في إسماعيل المثل إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل فتحت شعري لدار الهجرة القمر أهلا وسهلا بمن في ساحة الصبر يا سادة الحفل جئتم مرحبا بكم في حفلة ملؤها للخير كالنهار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر وآدم أتدون سيمبرا أتدو خيمبرا خوركات مثلا مبرا مفرندو مبرام باي. الحمد لله رب العالمين. مرم وخطرنا قائمة فانكن كلن يكنيان نجو دمبه دمبن قننا دروك هندو مومنو خانتنا كتغاس كومنتنا ورو خرم وغدو مكيننا والجاتو كمار هارو موسى حيدرا وناتي بسم الله برانغام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرجو دمبي تركنانو ورا خاصو نواري نانتاجي قالي نغا كوني تي اسلام كونينا كين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كمبرنا اوغيدا محمد جاورا غران تكنيسي ورا نوار مغسري كمبرنا تي درون تاغو ارو مركاتو كروسينداغونا كمبرنا لينكي الغامساكي اوغا Zambien kaso kabun nogondi sine wujune hilli tampille kembere alla kaso ogati kenda ti hatambina kaso kembere ke tamu ado nagato yeli lenki kaso karagandi sine wujune komo nagati tan nagate ado bane kembere walla tigna mo siri hatro khaye bira alghamisa su ke wat gna ke midi na lawra kati 13h nga hobe gani hatro khaye amasalamu ado akhibaru baka oymunu taxen nogondi nandaga ko o jamane nga kingani mali no nga nandaga ko duna mu match commenter nogondi kebren hatro khaye khirenta mo balo no ko nga khoda ogati sunanga kanne kembren na katina hatam panjun kita wi mara wasuni kita gelli idga mo nga
boyna wana sawa warni ati higebe o minu taken ona aro o yonkisa aro banagu oro menagane kembira al khamsa sukinga taunu ti okhra mo al hasan laji tude nka ko gatunu trende sabudangani kembira ken makatina biraki kita khareme aro khari do kha khralle maken waljat kamara lenki biranga alara khaliya kuy kembira na kaw hobe gani o grand journaliste sportif nga misi Haidara Musa Hadimu Haidara oga akhili kununga kembira alla dinkama inshallah l'accavando président actuel kembira ken kha warni okitewre nka ke wati hiloni ama sijon ngon kita nka antaka dalna wati lema ngon mora khagare tagu na hata panchu ndabali kembira lenki guluna ka hala kunna ngoni alla dinkama inshallah lenki bra oro etini esporu bra kibe o hakina ngoni kundu kembira awa tagunti l'accavando alla dinkama inshallah programu khirrente mo gemuntenga nonga l'accavando ekipung l'accavando commission ke khanema kemira konkuru ngarni dabari Allah din kama inshallah kemira men kacin kille ngarni wore hobe gani laksabandunga mogari tundundu dantanto kunu dabari kengani tundu kragi o wati question kragi kemira nga kungarni poser kemira kun question kragi gana poser Allah gana sebe gana khindi angana question kusu kita Allah din kama inshallah kado ngarna dabatenga kemira nga odo kendaga o ganyo gora ko khara mo presentation watinga o gati odo hobe gani o kapalema aro o journaliste sportif kengani Musa Hadimu Haidara kemira wakitungure Allah dinga wakati lema ngondi awarni hatam pancin kinoi hube gani Europe o gatini championnat kemira nga Allah dinga sala warna hatam pancin kinoi oro kennaga o wa micro jonkone kuino do khantane be gama kati trenga donju commentenga ana kende bar hiloni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Dambe Jumbo Marina ras commenten kunyi ke watia. Wa radio Dambe si jonno wandi walijat kamara na ogira Mohamed Jawara ras commenten kunyi ke watia. Allah san kumba tore wana kunyi gellere ma jumugo jallane una su ore korin su commenten kunyi ke watia. Una raga radio Dambe France ore su commenten kunyi e dawlu wara ko doke be rasul kita. Si bien nan kunu haydara kunu baccengu nango. Aramara so kita. O haba kiranga Allah ngam podama Allah ganna nema na so raga sire kina islam le mes commenten. Radio Dambe France oro ganu ko yaraji manyo haydara na la jumu marna ras commenten kunyi ke watia. Mo te gara assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh haydara angra do kebe dabari o su commenter sunu o su commenter kama o wa douana o haba kira aro khrise sibingana su commenter aro hubegani jomo marna su commenter nga o wa douana islam hunju commenter ngani arna hinia arna pima kembere o gida Mohamed Jawara watina no trenkani foni lemane o wati lemane ngoni moga ile sagre kati sijonga abu fatlu bil ighfara fi dharari jazakara fi jazaan ahsana al husni ya rabbi dari abuna umuna durari samhan ila kulli ustadin qasidatuna lam adhkur al isma fi shi'ri bi muqtafari mubarakun kullu ustadin bi madrasati dari ayah hijrati shukran ala shukuri jazaka rabbi jazaan ahsanal husni ya rabbi dari abuna umuna durari ya rabbi afuka anni daiman abada barik lana hijrati khairan bila sharari maulaya maula rasulillahi salli ala muhammadin ashrafil ashrafi fil athari jazaka rabbi jazaan ahsanal husni ya rabbi dari abuna umuna durari wa ali baiti rasulillahi man sadahu dinar rasuli ala al-islami fil bashari jazaka rabbi jazaan ahsanal husni ya rabbi dari abuna umuna durari mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun innal basita ladayhi yubsatu al-amalu mustaqilun fa'ilun mustaqilun.
alhamdulillah rabbil alamin maru murajo dambe tankanano ora khasu noari mo siri te katan kadu mo siri nga xamé fa nga kulun ko makina radio dambe jomo marna 92.6 megahertz kembrenga radio dambe manko khisu tankandano yugo yagara lemino khisse jama no ma jama palle fofo ga kamano tanka ki watu ko no na khas ko mantenda khatron pay xamé fa nga kulun yadi kembro ga nyugora ko khram ko be presentation watinga nanti lenki branga kembrenga awa taguranu dantanto kamanka laksavando kinanda brakeutu wala no gondi o warni hube gani championnat résultat aro championnat classement hube gani match de beru garni kati ko rien no Allah dinka mashallah journal sa wadda gro kinga na grinonga Allah dinka magura ko khram ko be laksavande o warni rano gondi kembrenga tirnu ndu kragi wo maka Allah gana sirebe woro jogol kuntu ndu kragi no gonde kata sorosi ki sara hana sara hilandi masra sikandi kembre kunchu ko mantenga ni kadon kita nka oro kenga onati misihadrando am bismillah radio dambe wala gas commenter kuni ke watia umagi uga ina France ay gani o habage horion kuje da civi afateke vraiment nya suno hore su commenter kama na utumarna fédération be ga marina asaw gani civi ari délégation su commenter o haba hode pour le bachili isu commenter na ngora France équipe wa Isa Kamara wagi civi asu commenter to ni doom kendi marna su commenter aygan o habage holion kujeta sibi vraiment adrogotun den marna sport ndanga adrogotun marna sinesindanga vraiment asakege anyoda nga sununga bone ari tu khora toy o ga jamane ge no ni lengi kinga so vraiment ramari mingi antiente ne angana kubinu nyanga so kunyam kuni barankama o wadona sibi ngana sudanga marina de gumi almami no conseil no maire no o wadoni su commenter nga o habage sakanga Allah ganya yang pura ma Allah ganya nema na tunandi marna fédération isu commentinga na utu gele asaw khani sibi ay délégation su commentinga kebe gani a jeune su commentinga suti wa dona o habe ke sakanga Allah ganya pura ma Allah ganda nema Allah ganda sukura kinga su islam le buran su commentinga ora ga su commenting kunyi ona technicien no tengani sugula man oro horndangi di Europe sabona ko ko karagi jabinga o landi Europe sabona ko ko karagi ke wala landi Italie ko na Serie A nga aro Espagne la Liga yugo kamana jefe wate wana technicien no tengani sugula man ora wa dangi golungu to inshallah ya rabbi dari abuna umuna durari Abdurrahmani boroza ora wate la joba kebe gani Italie Serie A nga ikuma 18e journée nga ki watia nangimu dimanche ko tanga le 5 janvier sini be gano junu hilaru tambile birsa ikondo la jora mege malemawo la juga ni debi jainga espale farida ikondo velo nyale mege malemawo venero gagné debi za zoro nga kebe gani jino ikondo satlo mege malemawo sa jino gagné debi jainga kebe gani oroma ikondo torino mege malemawo torino gagné debi za zoro nga Bologna ikono federo ndina mege malemawo abugo machine nga ami partunga Milan se ikono samedoro la mege malemawo abugo machine nga 0-0 nga wala ndikebe gani lending ko tanga nangimu le 6 janvier nga kebe gani Juventus de Turin ikono kagidara la mege malemawo Juventus gani 4-0 nga Atlanta Bergamo ikono Paris mu la mege malemawo Atlanta gani 5-0 nga kebe gani Lesse ikono Indonesia la mege malemawo Indonesia gani 1-0 nga Napoli ikono Inter Milan la mege malemawo Inter Milan gani 3-0 nga angana hi kebe gani Italie kuma 18e journée ke wata classement mbwale wala ndi kebe gani Inter Milan ikunga sire fana nga tankare yar ponyu karagi kingu kuma kebe gani Juventus de Turin ikunga sire filani nga tankare yar ponyu karagi kingu kuma kebe gani Lazio ikunga sire sikani nga tanjiki yar ponyu karagi kingu kuma AS Roma ikunga sire kana nga tanjiki yar ponyu karagi kingu kuma Italie angana mer bitoron classement na kebe gani nanti Immobile aken Lazio qora tambane binu tamiru ko bukinga kema Romelu Lukaku aken Inter qora tambane binu tamiru na qotinga kema Cristiano Ronaldo aken Juventus de Turin qora tambane binu tamiru sigo kinga kema o wat le kebe gani La Liga kinga Espagne championnat bingo wala nanti Espagne yukunga 19e journée nga wala nanti kebe gani Real Valladolid ikundo le ganas la mege molemo abu matchlinga de partunga FC Sevilla ikundo Atletico Bilbao la mege molemo abu matchlinga emi partunga Valence ikundo Eibar la mege molemo Valence nga 1-0 Getafe ikundo Real Madrid la mege molemo Real Madrid nga 3-0 Atletico de Madrid ikundo Levante la mege molemo Atletico nga 2-0 wala ndige be gani derby catalan ngotni Espanyol Barça ikundo FC Barcelona la mege molemo abu matchlinga de partunga kibe gani Granada ikundo Malaga la mege molemo Granada nga 1-0 nga kibon Real Sociedad ikundo Villarreal ya mege molemo
Villarreal gagne Debijaïna Québec gagne Alaves Deportivo Alaves ikundo Real Betis remege malemao abu machine nga emi parton Québec gagne Zetafe ikundo Osasuna remege malemao abu machine nga emi parton anga Espagne classement na hekeda on a Québec gagne FC Barcelone ikungo sikre fananga tanna de ponikin kuma Real Madrid ikungo sikre fananga tanna de ponikin gama Québec gagne Atletico de Madrid ikungo sikre sikananga tanjikar ponu kalekin kuma hebon FC Sevilla sikre na tananga tanjikar ponu kalekin gama Espagne a un classement qui est meilleur buteur du classement na Québec Lionel Messi akini FC Barcelone ko ratambane binu tamel siko kinga gema Karim Mustafa Benzema akini Real Madrid ko ratambane binu tamel hulle kinga gema Québec Luis Suarez akini FC Barcelone ko ratambane binu tamel siko binu tamero bane kinga gema o gana ga nanti ko re match ni binu gatare o nanti Québec ni Allemagne sal 04 igundo monelo me gema o 19:30 bagati mai 05 igundo FC me gema mo awena 14:30 bagati Québec ni kinwa igundo volta santo me gema mo na awena 14:30 bagati Québec ni hofina me igundo etre 30 foro me gema mo awena 14:30 mo Angers igundo posa Dortmund me gema mo awena 14:30 bagati o wala Québec ni dimanche ngodanga Harten Berlin ikundo Bayern Munich amege molamo awena 14:30 bagatinga Paris ikundo Leverkusen amege molamo awena 17h pile ngatinga owana kebegani Italie Cagliari ikundo Milan amege molamo wono matchire nangi musamedi ngali 11 janvier Cagliari ikundo Milan amege molamo awena 14h pile ngatinga Lazio ikundo Napoli amege molamo 17h pile ngatinga Inter Milan ikundo Atalanta Bergamo amege molamo awena 19h45 ngatinga kebegani Udinese ikundo Sassuolo amege molamo wono awayana 11:30 pagatinga Québec Torino ikundo Bologna amege malema won ayana 14h pinga gatinga Québec Fiorentina ikundo Spalletti amege malema won ayana 14h pinga gatinga wala ndi Québec ni Torino ikundo Bologna amege malema won awayana 14h pinga gatinga Fiorentina Spalletti Sampdoria ikundo Brescia amege malema 14h pinga gatinga Verona ikundo Genoa amege malema won awayana 14h pinga gatinga Roma ikundo Juventus Turin amege malema won awayana 19:45 gatinga Québec Paris ikundo lycée amege malema awena 19:45 gatinga owana Québec ni France ikundo 20e journée en France tampile matchinga wala na Québec ni vendredi nangimule 10 janvier rumane jumageme ren ikundo Olympique de Marseille amege malema 19:45 gatinga samedi le 11 janvier Québec ni Bordeaux ikundo Olympique de Lyon amege malema ayana 16:30 gatinga Nims ikundo Stade RMC amege malema 19h pile gatinga Québec ni Toulouse ikundo Stade RMC amege malema ayana 19h pile gatinga Metz ikundo Salzbourg amege malema ayana 19h pile gatinga Québec ni Amiens ikundo Montpellier amege malema ayana 19h pile gatinga Angers ikundo Nice amege malema ayana 19h pile gatinga dimanche le 12 janvier 2020 Québec ni Saint-Etienne ikundo Nantes amege malema 14h pile gatinga Dijon FC ikundo Lille amege malema ayana 16h pile gatinga Paris Saint-Germain ikundo Monaco amege malema ayana Québec ni 20h pile gatinga owana Espagne la Liga Santander kenga Espagne championnat awo kore de match retour no jobe nangimu vendredi nga Québec ni le 17 janvier keni Leganés ikundo Getafe amege malema wono samedi nangimu le 18 janvier nga Levante ikundo Alaves amege malema wono Real Madrid ikundo Sevilla amege malema wono Osasuna ikundo Real Valladolid amege malema wono Québec Eibar ikundo Atletico Madrid amege malema wono Meren Tampile Kafusanga ugana ga Québec ni Osasuna ikundo Eibar Atletico amege malema wono Malagron ikundo Valence amege malema wono Real Betis ikundo Real Sociedad amege malema wono Villarreal ikundo Ismaël Passanga amege malema wono Québec Atletico Bilbao ikundo Zetafe amege malema wono Québec ni FC Barcelone ikundo Granada amege malema wono ugana ga Angleterre nangimu kumane jumageme le 10 janvier Huddersfield ikundo West Ham amege malema wono 20h pile ngatinga le 11 janvier 2020 samedi nkotan Crystal Palace ikundo Arsenal amege malema wono midi 30 ngatinga Québec ni Man United ikundo Norwich City amege malema wono 15h pile ngatinga Wolverhampton ikundo Newcastle amege malema wono 15h pile ngatinga Leicester City ikundo Southampton amege malema wono 15h pile ngatinga Chelsea ikundo Burnley amege malema wono 15h pile ngatinga Everton ikundo Brighton amege malema wono 15h pile ngatinga Québec Tottenham Hotspur ikundo Liverpool amege malema wono 17h30 ngatinga dimanche le 12 janvier 2020 Québec ni Bournemouth ikundo Watford amege malema wono 14h30 ngatinga
Aston Villa ikundu Manchester City nga megi malemo 16:30 nga katinga nangimu dimanche nga ogora jabino bonyo kita nangiri Europe banga kunni ko wala nanti France ikundu Angleterre ikunni kupunu nga ke wakati ya ura kasu komanten kunni ogora rezano bonyo kita nangiri Europe championnat ko ko karagi kado bi jawon golimi son kudundu kunni ko wona technicien no tengani sugula mane ura ko dangi golimi son inshallah khairukan nahari jazaka rabbi jazaan ahsanal husni ya rabbi dari abu olo ka wal dagati ke bani Espagne kunga Super Coupe nga wala nanti sina dangi dunga Super Coupe nga tambene mo be serebe ngana ya champion nga Espagne aro serebe gana coupe di orangutu sina njungarunga ka kunga ran Super Coupe ntambo wala nanti irigi sina be gana ujuna filiaro tambile nga ila classement nga ila girndi na leti programme tanen nanti wanya na demi final direct nga serebe gana angana ya championnat premier nga aro championnat deuxième aro coupe di ora finalisme bili wakati premier no deuxième wala nanti ligira gollu ni lamani ya kamori wala nanti kebe gani FC Barcelone ikunda Atletico Madrid na megi malimago kebe gani Valence ikunda Real Madrid na megi malimago takandu no yakama wala nanti kebe gani yeru sine be gani ujuni li tampil tamundo ko abunga FC Barcelone ikunya champion d'Espagne nga deuxième Kenya Atletico Madrid la FC Barcelone ikunya sengana coupe de orangutu deuxième Kenya Valencia wala toujours équipe no sikanya no mais Real Madrid ikunya troisième nga ile contre ni nyana katanga na 13 ndawe romena wala nandike be gani wuri nangimu le 8 janvier 2020 ugu maliere nga 19 parati nga Valence ikunu Real Madrid la megi malemago match lu Real Madrid la bonne Real Madrid gagné Valence ma 3 bizanga wala nandike be gani Real Madrid la ikun qualifié na la finale nga FC Barcelona ilo Atletico pibino gana gagné xamwar na kumba na Real Madrid li ñu nga wala nandike FC Barcelona ikun Atletico de Madrid iyo megi malemago me renta mundo ka bunga khafusanga ko maliere nga wala ti match nugu yakadni Al Jazeera wadna Arabie Saoudite jamane nga match nugu akadni nga ora xibar binu kitano nga nangri Espagne baye kunni ko ay wa ora xasu ko manten kunni non ti xara trengan mosle kanan to tokki no khayma radio nga yega na radio dambe jamu marna 92 megahertz ora xasu ko manten kunni ke watiya عبد الرحمن برزك الذي لقب أمين أنشطة الدار العلا سهل أبو أحرف الشعر كذا قلمي أبو أنت مسك منبع العطار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دور o Americato no gondi kenga ni zero no ko be saganga Americato nga wonanti a jobe ke liko idangi to ko kebe gani Zlatan Ibrahimovic akinga ni jine la Galaxy America jamane nga akenda transfer na bari nangri la Galaxy nan kebe gani Milan se Italy jamane nga Serie A nga angana Zlatan Ibrahimovic mi otona awinga tanjike arosino sigi o wadnera na 38 ane nga akendi i jonko kebe gani Milan se kipunga kebe gani Milan se kipunga na numero tampilo bana to jatre me akala sanga tikinga singi putendi wala nan kebe gani Haaland akinga ni Salzburg kebe gani France jamane nga agari jongo no kebe gani Borussia Dortmund Allemagne jamane nga ari retour nya kati kebe gani Bundesliga nga Allemagne jamane nga wala ndi Haaland lemina ni vraiment amo sirenga ni lengi drum nga nyeme ko tarin to ma alaga pate to ko kebe gani repu no ni wala ndi Haaland agari jongo no kebe gani Allemagne jamane nga ora ko commenter kunni ke wati oro ko wa ko yindu no ni Allah mo ko mo kampandi o gona khibaru benu kida gelli mercaton karanga aro sampino no reston karanga won taw ki tabali banane ke wakati inshallah onati o invité ndanga ke gani mamour ko kamara nan bu jombu jatia ora ko commenter kunni ke wati alhamdulillah rabbil alamin wa Musa Haidara wa no dum wasriti yani bro wasunga baka championa biga tali Europe lokunga kembora hatam pancum pok bikita mo wasri kembra wa idene khat nyankane nanti wat dangi toku emission ke jonga do watinga onyo gra hatam panjingira na présentation de bari nanti alla dinkama sport lenki ala gamzake gimu janvier khaso kabunga akan kawa na gimu o emission hilani sportif 2020 ngoni kembere kinga ni emission hilani nga ke wat kuno wakin ngoni laksavando
be su commentenga ken khala angana ti laksabando igo yagara limno khisa su commentenga ken to jamare kan wala majamanen palle kembrenga alla digin kama inshallah o ga nyogora ko xaram go be o to waqa xanya kanini kembere laksabando lenki emission ke kengani khoda emission radio dambe aga pasina kama la misa so à partir de midi na wakati 13h nonga kembrenga hube gani kenga lenki laksabando na emission ke utu kembrenga na concours lodo emission ke batenga laksabando nyime kama kembe alla digin kama inshallah question ko o warno ko présenter o do obitika question présenter ne antaka dalana o invité kengani o khirindana ke laksabando président ke wakati ko nogondi alla digin kama inshallah o warni micro passé kuino do xantane be gam ka heloni ana dangdo kenga alla digin kama pronel le sagre na li question ko trindu ko jonko kati trenga dan ko mantenga mati président assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamara kolam wa ça va jatia tawa alhamdulillah bismillah wada mentri nganda no jukunyini ado gole ngano nan kafu qisuma khoma agara ko mo belenki laksavando nyala birangutu wala halan lañ ngey men xawari ni haneme warna ngaba wala wala tar nga wake nyam pay mundu gole ngano do trenganda non cu ma wala ken gondi wala warno gol no inshallah wala kato bitar gol no gondi ko mo gari mara jonga o profiter na finu filu ko jamana wala fana ku question ay bakkan no kube question ngono giba gan ko to wotu sergi ben dakuntu wala laksafando da document go dabari document ke wage me 45 pages alla gana dungo vertir nga warni beranga risale be ga ko bonte mulla kenni fana wala filandi fumega irgi concerne ko ouverture nga ken ko ta woni gari yeren ko ne invitation ora konanti gori alo sabsire gori go pela do sabsire sambala ko nga mati d'ouverture nga ha alla makit ken bari gori go pela ini kuputana yi kay gouverneur kupu wala dimas dangi dikani ko ngara final ke programme gara final programme na nya 15 samedi bane wala ko ma warna district nyamra o awto district ngolungo ko golun kam wala ko kon daga o do gouverneur ndame wori wala kenyi mema problème radi me district madunga na match ke girndi bari ra match girndi samedi nga me la programme dimanche har gara girndi samedi ke ra girndi do fédération na sababu nga bari fédération da gollu tana wara khay samedi ngota kenga athlétisme ado ya halim bulan tambe wala bon keta gore galanta jeune samedi nga ouverture na ñile téléphone tampo dimanche wala obligé comme sabsire sambala prenden donc sabsire sambala do équipe be gango mek tan sabsire deuxième match wala kenya harninya ouverture nga ke équipe ni gori e astafle gabu gopela donc na jaman to wala nanti olete gori gopela sabsire sambala sa nyana gabu gopela sabsire sambala landa koy kenya nyana ouverture inshallah okay kembere président wan warne mo siri angara ko mo be ala dinkama émission legre mo gele hakle an kanade barni kino ko kama boni kino ko c'est très important match d'ouverture adversaire bane gantanwa kembere wana swaba suronga trompe ne fonne kembere nga o wan warne mo siri ti ki hatam panche kunda kembere kendang halle gadi o ga nyogora a ko mo be laksavando hube gani o ke wakati wa 17e édition ngondi 2020 antaka dina le 11 janvier 2020 awatele kati mugafra ngondi alla dinkama inshallah communal de jomo marano ngondi hakini marna kinkandanga alla dinkama antaka dana bito dantantuta o warni nyimay kembere kendeng halle gadi o naka haklan kanene nanti concours laksavando ke émission kuno wabira bene yanda wutu kembere ira jatellaga na concours lano ngondi kingani me hirindenga auditeur nu habino hakama no trinka kembere kana hakla jakamba ne nyakama alla garanya sirwo siki hana birnu garni akita kembere se kunchro siki hananu kadunga rabatenga kadu ko warni kini alla dinka inshallah président o khindana magari kadunu ko hatam pance inkini gay kembere ken no gondi question o warni I kokara kembere khana khatrun cigini mo siri alla dinka ma question ko ni falle o warni mi renkati kilen khawara alla gana sirbe wor jigla ko gra ko mo be alla dinka inshallah kadunu mangi kite mo be aga linganda kembere question po hana laksavando kembere nga laksavando ahlanta hi agriko bani
laksavando aklanta hi agricoi kembre question mpilandi kan chineni laksavando nga jope kan chine laksavando aga jope question ntikandi debu manime nda laksavando nchina hana mbolo tampen dabadi debu manime kunda laksavando mbolo tampen dabadi isina ugati première édition debu manime nda participer wala kengira halo question nakatandi ke wakati kuno nogondi kan debe na nonga laksavando ngamaga laksavando kupu agamaga ogati ni champion en titre kembrenga ke wakati be wadima be sasa kundu laksavando kupu anakoma wala kembre question kragandi wala koni laksavando president wakati be ohan gon 2020 kebe ohan ngondi laksavando a president ni koy mana ay manke ni koy wala kembre ku question kragi allo de gamba inshallah mi kati kilem parni wuredo ku question kragi ay na katina hakle jakaba ne ndabar domi laksavando allo de gamba inshallah wali ne sagene hube gani tirnu kuyi tirne ora koti afofana Kenya laksavando ahaklanta hi agricoi wala kenni question mpo hananga question pilandi laksavando asin hanani kansini laksavando anjope ablo tampen nan jope kansini ni wala question ntikandi debu manimenda laksavando nsina hanan jopa blo tampenga debu manime kunda jopa question nagatandi wala kan debeni laksavando champion wakati be o ha nogondi mana laksavando awale ni kandebe ke wakati be o hakina nogondi wala kembe question kragandi ko baneni laksavando president mana onati imanke wakati be o hakina wala laksavando fait d'incresser wala laksavando a fait d'incresser association de laksavando ay manke ni koy ke wakati be o hakina nogondi wala kombe ko question kragi ko amgo gimunteni o trinkanda non dangani hube duga kamano trinka hube gani male no gona do manim palle na katina hakla jaga bagane ndabadi alla dinga mi renka cikille o harna wara me ga cikille kengani 21 58 96 04 21 58 96 04 président ke wat ko no gondi ora tindunga ora ku njonkoy o trinkanda nonga kha oro bitaga rono kendi wala mi resre wa me ga cikille nga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wala tigana. Gene Allah ko me wayi ngabaka jatia. Jatia. Yo. Okay, bismillah tirndum kam. Tirmi ana. Nama sangu choni tungara. Chondi tungara. Yo, hilani kanya. Hilandi nanti laksavando asina hananya kansini. Anya 2004 ya. 2004. Wala kimre keso sikandi. Debu mani menda laksavando njopa. Awa, gelinga masangu. Debu nakati anko. Debu nakati. Kesho nakatandi. Kan debe nano ke wakati laksavando champion gani mana champion en titre. Sabsire. Kesho kragandi. Laksavando hedde begani ay christian koy ke wakati be uhan gon. Gelinga masangu laji arama chanko. Laji arama si. Awa noari. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kembrenga laksavando owa ay mission ngoni kingani hataro khaye mbira owa ken ngonga ke wat ko ngoni alla dinkama inshallah ora ko karam go be mehrinde mbira owa ke ngoni laksavando programme ngoni nawtu gelli ajjope owa lin haklan kande de bare laksavando a kanta hi agricoi question pilandi laksavando mbolo tampe ajjope kan nsine asin hanan kanya kembrenga laksavando debu mani menda ajjopa kenni question nsikandinga yego am renga sikilenga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Togondo jamu aruna nkina bumina. Ibrahim Haidara na mumba radio. Ibrahim Haidara. Bismillah Ibrahim. Awa tene en ora tringa. Adimo daga ni mo tringa. Wala kunin le ado fanta neri. Wala nila ko ina en na adimo daga ni mo tringa. Yebo. Wala orang jatuh bonaro no kali negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Braje.
kemere ora kundu owa brankama kenani laksavandonga sportif ala dinka mashallah kiso sikano nyoga sikino ni nanti dugu mani menda laksavando njopa kiso nagatandi Kenya nanti kan debeni walenga laksavandonga ke wat ko nogondi mana onati champion en titre keso kragandi Kenya koni laksavando asaso begani hedde begani akhriseni koy laksavando president ni koy ke wat be wakina nogondi wala kembren ku question kragi ala dinka mashallah sur mirikatikile awranteni 21 58 96 04 yiwa mirikatikile nga assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kamara awa khur basma kabalon ware alhamdulillah touré awa kamara awa touré bismillah wana masalo mo cikoni inshallah shutro ngadi vraiment wa kamaru mo wotri yebo o tanga ci commando gon to hatiya a shutro ngadi o fonde ta so termele mani dama ko kati pulo ko marama inshallah yebo ki ba ro to baba o do amuro asu commando mo inshallah o na ke baraka tanga no ci commando gon to hatiya shutro ngadi agene esporo maranga ma do xawa do xado inshallah ma xaw class o su commandé kamera tabake ana kamera jaga da yare touré madouari dore ana kamera jaga da quoi aha inshallah awa noari ana takelo no touré ni to ha ko ni musa da yo inshallah ma ma ga ro ha ko inshallah shutro ngadi wan ko ni awa ha ko ni ha ali ngora mo siri to ndo ndaro honne yebo otre kille ma kati ko rezo ma arna kasukiyan o jana ha ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ala kembrenga 21 58 96 04 lak savando sportif bra o waken kama ke wat ko ngoni hube gani igra programme binu mo ngemundi kemiso kuno xanema kingani me ndenga concours wala kimre question kragi tundu kragi kunya jonko tenna kati trenkanda donga jego andre ka tikilenga assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To onda jamuna khini la mu'mina setigi jara gamara bismillah setigi ko toro man alhamdulillah jara barakallah kamara trosim alhamdulillah ba bismillah an gamul Allah khala tirgen yo tirndo kragi Allah khala bismillah o ana ni jondi tum kara kurkulla yobo haklanta hingri kenyi hillandi yenni debuna katanda participer sikandi iya sikandi ay nti hillandi ni nanti a jope kansine laksavando mbulo tampe a jope kansine 2004 okay sikandi ni nanti debu mani menda jopa debu nakati iya nakatandi sapre sambara ana okay karagandi la jadamasi iyo awan warandu braje awan salaam wa alaikum salam wa rahmatullahi jara alhamdulillah rabbil alamin kembrenga ora khasunwari mo sirita katanga mo sirenga laksavando émission sportif wa kembrenga mayo wa mbega tikilenga assalamu alaikum. Wa alaikum salam nan kene na mumna to ndo jamu abule kante jallane gamera bismillah abulay yebo bismillah kenni laksavando klanta hingri koy okay hillandi laksavando nga a jope kansini 2004 sikandi debu nakati nakatandi sabse sambala champion en titre karagane ni kanya ala jadamasi noari kante merci awa banna sukunita antokonda njamunga kemberenga laksavando émission sportif la kamisa su aga tagunu radio dambe à partir de midi na tangora 13h nogondi kemberenga ira programme mutu kengani concours ngwa mehrinde tundu dantanto kengani karagoy kemberenga question po hana nanti laksavando kanta hingri ko yugo ambe ngati kilenga assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
تقول جامونا خلينا مهنا الله كمان مرة بسم الله الله كومي première question chondi tungara kurukula chondi tungara ke akonda hingirai deuxième question yebo depuis 2004 2004 question sikani question début na gatanda katu quoi début na gatanda katu tringi na gatanda ana sausira sambala ma ikuku yebo so présent ala jara masigabo wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh 21 58 96 04 l'axavando émission sportif algamisa swaganyana kemre linki khale alla ranya l'axavando nyanda utu kudo na hakanta hinu yugunu haragu odo mena gane trenka non commentenga l'axavando tundu kragina kunjongo kati bes commentenga tendi fana l'axavando hakanta hingiri koy hilandi l'axavando a jope kansine sikandi du manimenda l'axavando njopa kembre isina hananga kembrenga keso nagatandi nanti laksavando a titri en champion na koma mana laksavando na koma ke wakati kuno ngondi kandebe kembrenga keso kragandi koni laksavando mpeden krisenga laksavando wati association de laksavando kembrenga ay mankeni koy ke wakati kuno ngondi ku keso no kragi kembrenga radio dambe trenkandano jamano ngol majmane palle hoga mulani itakirori ke miso kuno alla we kinumro kuno khile kenga ni 21 58 96 04 wala kembrenga oro sirebi cegarno kinga ni président ona tandanga ni wa mulana hakle yankay bucine de bari document kibega en couruma angati ouverture ko tangalo dinka mashallah khawarni ro biranga oro kenna ga yuga meka tikilenga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah hala tokondo jamuna khinina mumina amara sibi na mu jamu marena amara sibi bismillah voilà donc famula nora selo laksafando masalango ni fone bismillah donc srana vega laksafando pakla la rangu kemi chore tunko nambu kurukula chendu tunko nambu kurukula voilà bo question pilani ngani kebei laksafando première édition a srevegara debuna gati en participer à berama ay a jope kansine laksafando première édition a jope kansine. Voilà, l'Axavando a Jope c'était en 2004. Ok, l'Axavando de vous na Jopa. Voilà, première édition de vous n'avez pas participé à Beranga. Ana katandi, question na katandi, l'Axavando champion en titre na comment? Champion en titre, ça vous le Sambala. Voilà, que wakati kungondi koni l'Axavando head de begani ay mankini koi. Bon, wakati el haji koma si alaji aramasiwa. Voilà, donc on a raskunya. Awa noiri oran kuni amra sili gilere ma. Awa noiri oran kuni mo sili gilere ma jomo marna enogondi. Kemrenga l'axavando émission sportive wakini kina nogondi deuxième émission sportive 2020 radio dambe fangan kulunkama kemre wona kasunoari mo sili président nga onyo ga sigi no be Kenya nanti kharo document dabari document ke gemme 40 quelques pages kembrenga alla dinka mo hobi ouverture kay alla dinka ma khawarni ken ka publier arwanya na sur gebe hajungay wosime maka onta anugru honun ko to me ko hokumbo banu benu mana hokoto hokoro belu ga no goni anki ni mi haklengi kama angara way o haklanya kanidi est ce que kengano voilà bon hokoro be ko losno baklanya kanadi katob te ken jopa onati ona laksavando nsere go ona kunyi baro wara utu 2004 na lawra sasa nantina kenchu renseignement kafumay asababu ngiliti nokoywa wala kengani buba konate document ku presque sukite aya ma geli jopadu comme ani anogondi gela jope wakati ma sasa wala agone digamen fo goru ngani hibeno sine su de mbakabe garo machinunga tampe mogobe par exemple zanganati marnero jate gemu machinya atambe par exemple batama o machinya 00 nyi kenga édition su kallenga dina 2004 na lawara ma 2019 ke kallenga wala équipe su banaka parcours nga non par exemple sangue o exemple marnero
par exemple marna ro 2004 ay bo 2004 ya ki match faqa katu aro ke debe a ngem na lawra ma sasai wala ngana kita tanga marna enseignement wala sukta nano bo ngara ham go rawani me har mare me aru ye laksavanu no sasana jeri bigra billondi bo jeri bega na maray migra bibe pakke berondi kunchu watini bo kunchu commenting aktina no gondi wala bi aru ga jeri tam pakke bi aga jeri tam pakke kenga kitene igra bimba khabarondi kenga kitene bibe ga ria akawa kitene wala mais jour no ko même har carton kanu kunchu wakitene an gondi ay carton tadi bo har biter no kunu nanti kana biloni sina lagaru ko xalula wakitene bo mais ajo parunga may kitene ko golle mo ko wala mais sine su gone karsanya mer joueur nga karsanya mer biter nga karsanya mer gardien nga alo prenu be ga kini sine su wala kunga anon d'accord merci kembere nga kuni hina hanto khorway nan katina keme gollu khore de bari gelli ajupe watina labra sasa nan katina laksavando ngra équipe sous-commandée organisée compétition ko ngondi sine su galle nan katina kunchu organiser ni sumo gemundi vraiment gekene gollu khoray wa haklan kan ne barni émission sportif laksavando ke wati radio dambe fanga kulun kama kembere nga ana turndu nyakama o gati concours ana concours nyakama concours ke turndu ngara batenga allaga concours ke tundu kuno ni sebe gana jabiru nya jabiru posire soro sikime igana tembele me ahwana ndo hilandi gambe batam ko be kemere kunga kaduni kitana wala wa hakle ngando tundu kuyi tundu mpo hana nanti laksavando kwanta hingiri koyi wala ahilandi laksavando kanchine ni aga jope asikandi de wumani menda laksavando njopa asina hananga tundon nakatandi kan ndebe ni champion en titre mana laksavando na kan debe maka kiwat ko ngondi wala kembirenga tundon kragandi koni association laksavando ni mankenga kiwat ko ngondi wala ko tundu kragi ibenda khanu na itakolo ku ke tunde ko ngondi alloy merenga tinkini kili kengani 21 58 96 04 kembirenga président est-ce que awa gemi wona haklan kani dabari hube gani subsidy sambala ado debe biga khana ngam kingani guri gopelay nka kewat kun ko jele meni lerna no gondi jaturo genda nanti khawa competition tan no gondi kingani khaya nka ngat na kinwa warni ci khotenga mana gama khoteliti laksavana wa khoteliti hube gani guri gopelay mi wala nka hakulu njaka bagandi kharami hamu na kendi sigray goy haklan khire wanyana nunga wala bon comme diga mun jo padunga wala kada ko mobe gori wa gouverneur kupunga kai normalement final ki ngawna tambene le 21 décembre mais Allah makite gouverneur voyage ndabo ko bo ira final ki kirni wala bon o ko kone da o tirazina barken no nyadi na match no programme ma tenen ke sobagne gori ngonga de ngere nanti dimanche nelle donc district na match programme na wara le 11 wala bo tenen ke kono makatu fo nyana me trata ki wala ga kai alla nya wala gouverneur kada me war wala ay me kono makote era dati le mina khbar nyani kuma programme khalen kane donc ye khale kra wa gilli kono khale ndabar wala me golle nga hibenu maka kuni district ni soronye c'est comme al jaradi soro bo wala ga kat c'est comme al wala masala jo paru nga to da gouverneur nyani o ti ay gouverneur ngenti ikefe ko na do ko me famu on est khiri no to me kam wala bodgamen de honda ti ibani ranta bakay midi soro ne kana ta ko na me wor mais ça tombe bien comme reni ma o trata ke ko ta 17h wala bo ira ne ko dawari mais finalement ima matke ima bagay wala comme ira grandi sibiton ko ne na wara dimanche ngame kemfe to ku la mouren sababu ngere ken labar do fédération malienne sababu parce que fédération kada golio ko wara kay le 11 nga kengani athlétisme alo ya match wala ira match ki grandi saberi nga na wara dimanche nga wala bon amatu ouverture to ngene phase de poule nyane me match ko tanyen bo final ngani ame match ko te wala bo goringo na me wari bo iti ima gamar nan tiraw match ko filu sukata lengi do kumbene bo finalement ona hayo ko kala ke gila kala gil wala bo ko kala koy kende nyana dro ambassadeur comme district ngoku kama wala ona gindi na se ko ntadi wala bo comme subsidy parenting wala fay serbe do subsidy kan ko gemme subsidy deuxième match wala directement Kenya
kenya utuna nya ouverture no wala kingemu gabu ko pela o maro ko masala na ngema no voilà donc ça match bi gan ko nya na ouverture ke wala kem match na daga wore kem match bani batte no ko programme no voilà après ko ça groupe ko pela gan ko na ouverture nya inta ouverture nya na ko gabu batte ko batte les joueurs gabu batte gabu do no ko be gan khayna ngemu deuxième match ay bu kembe de gabu do subsidy gan ko gemme ko tabe gori do subsidy tele gemu ken ko tan parce que deuxième match nga normalement o ganda ouverture nya samedi nga gori do subsidy na dimanche nga gabu do gumeran kawa jouer de banater mais gabu garan do ouverture nya na samedi même de ken ko mena gari na lagiro gumera na jouer donc obligatoirement dimanche ke match kengal match en retard surtout sun tay kengal watande donc dimanche match automatiquement kengal match en retard ni kende ko nganti laksabondo match en retard no vraiment xam ko mo tengaro ko nda bar ndenga toujours parce que côté nan ko kitana no ni su waxatu voilà ba ngatu ke ko waxatu no jope lawtu ngel tunon go gobo bon angana calendrier de bandi force na ko prévoir na anondi équipe banu ko ani ga tunon moni medo mena wala bon angana tanta kunya no soir to côté nga debut on kam voilà forcément jatire gini d'accord merci l'axavando hubegani émission sportif o waken no gondi na koinanti concours nyani émission ki kebere concours kena tundu kragi akama kuntundu kragi afu fana keni nanti l'axavando nga aklanta hi agricoi ahilandi l'axavando nga a jope kan sine o watni première édition asikandi dubu manimena l'axavando insine hana première édition jopa anakatandi koni champion en titre nga ke wat kun ngol l'axavando kembele nga question legre ara kragandi kenni nanti l'axavando association be gani hedde be gani ay manken koyi ke wat kube o hakina ngoni kembele nga 21 58 96 04 wala amerikati kille hobe gani tampile aro bane tankrage aro chegu tankabe aro tumu khawu aro nagato kembele ona tas komantenda khatron pagi khamme fanga kunyari radio dambe jombo marra 92.6 megas kembele nga hobe gani ouverture nga l'axavando 17e édition antara dalana bito dantantota kembele khumane falle o wa kuno kuno le 11 kembele nga l'axavando mani mo gimuna na khama kati hobe gani invité numa ado irigi compétition ke me ouverture mani nyale khana khama kate voilà bon mo gomne ko ne onta diga ngebe ko no kenkama parce que como yimiro ko sino tamiro nyeru anga golle sudi yanna ko hakle lanu ko kitane ken golle ti wala soro ko ngena daga wala na dungi sir suguna daga tan bisina daga en wala no khobe khone go nyagali dini ken ni irigo la fokta wala o gama dem fume mekta parce que go irigo la sponsor go kita akutangari arzo ke da ko ere ken ni agence go pelan wala alla gana dungi me sibitinga isoro go no ko gili bon ko na liggemu na le match ke gamundi voilà kenni nyagalina comme yanda la iri nyimot nanti way kitu du fili abiene ouverture voilà kenni menga rokotene mi harke gabuga ro ama problème posé quoi parce que ni ku sabsire do gori yokunu nyiga dabarna li déjà voilà mais kega ro golle no na kadi o di le me fama no problème ma koto voilà kenno ko ne wanyana nyagali nga no parce que mo dem kemme kitana voilà mo dem kemme kitana voilà kembrenga ke wat ku ngondi khatron pay xamé fa ngam lu ñala radio dambe jombo marna 92.6 MHz émission sportif kembrenga wa kembra ngondi onati o gidara ngani hube gani wala o gida Mohamed Jawara aro o khibari nanti antaqaddalana o watinga akinye a 3 minutes nu kragi ma a 3 minutes nyeri makati segume kembe oro kennaga hube gani merekati kilenga warni ke insigindi kembe warni ken sigindi minute nu filin ko ne segana katnallo ayne sega maruha kembe nga minute nu fili timem palle kembe merekati kilenga ko asiginteni kembe nga wara khasu noiri mo shi trate ngana mo shirenga geli emission ke jope watinga khoda ke bra wakin hube sasa ko wala amsa su aga tagunu kembe nga présentation nga onyo gora ko yinanti oro sebiru ngani brankama kenni o grand journaliste Moussa Hadimou Haidara kembe wakite wure ko ne
anagara hatan pancun kini hobe gani resultat nga championnat nga aro hobe gani nani la kana hatan pancu tanu hakkinoi kemro wala noirni ken kam mo ko siri ken dang halla gadi o invité ken o khindana nga l'aksabando commission d'organisation président ken ani maman koko kamara nambu jatia jombo kembre nga branga atagu hobe gani ke bra kunu be hakina ngondi oroti l'aksabando nya brani wala bra ke takonteni yakana ma kenyan chigi ogra ku tundu krayu kundu mo gemundi tende mpo hanania nanti l'aksabando a haklanta hi agricoi tende mpilandi l'aksabando nga a jope kansine tende chikandi l'aksabando debu monimenda jopa ici na hananga ken première édition wala tende nakatandi kan debeni l'aksabando walenga ke wat kuno ko ni champion en titre l'aksabando ke wati kembe tende kraganinga nanti l'aksabando nga koni a président nga ke wat kuno ni heading ni wakati association de l'aksabando ay manken ni koy ke wakati be o wakina no ni kembe nga serempo ke be nga ikhrindi o wa besu koyiti itron jamo hoga khindi ar hoga terenge ado ho gardi o terenga réseaux sociaux no wakati to nga ko no kantana kati su commentenga o wali na kana haklanya kana nanti l'aksabando alla jenka male 11 sibiti ke be harni kembe nga au vetinga awarni nya mugafran gondi kenga ni jombo no nga communal de jombo marna no gondi kembe mugafra alla jenka inshallah o vetinga ani khawana ngimu hobe gani sabse samlado gori gopela anka hinun de gamonunda isu commenter l'aksabando ado igonya nganu isu commenter tagu na hakle jakabga ne bari irami hamu iga gobu hobeli kenni gabu gopela ado sabse sambala le 11 mughafara de ben gondi kembe alla dinka ma inshallah hobe gani tundu ku habenu ogra brand tagundi kama antaka dalana hobe gani l'aksabando président de l'organisation kingani maman koko kamara alla dinka ma warni hatan pancun kini gilli sebinu ga khirindi aro sebinu gara kita kadonu ga kitin mugobe alla dinka waru kuncu koni khada kembe wona tas komantenda khanto tokkini khamme fangan kullu hubigani le 11 nga khadi hatan kande tanakawno kingani document l'aksabando wala document l'aksabando ngara katina competition benu dobari gila jopa na lawra sasa khibaru shuka passa no ni shu commenter kitene anogoni kembrenga onati président dangani président de l'organisation de l'aksabando commission d'organisation onati ni oro kennaga o gira grand technicien Mohamed Jawara anu tenkani fone le mane يا ربي داري أبونا أمنا دراري سمحا إلى كل أستاذ قصيدتنا لم أذكر الاسم في شعري بمغتفر مبارك كل أستاذ بمدرسة داري آية هجرتي شكرا على الشكر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري يا ربي أفوك عني دائما أبدا بارك لنا هجرتي خيرا بلا شرر مولاي مولى رسول الله صل على محمد أشرف الأشراف في الآثار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري وآل بيت رسول الله من صدق دين الرسول على الإسلام في البشر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا دراري مستقبل alhamdulillah rabbil alamin kembrenga mari murajo dambe tenkandano khoda kannano hatadu khayen kannano jamanu ngone ma jamanen palle ora khasukuni te katengane mo senga khamme fangan kulun kama o nyora kinya ko nanti lenki bra khoda mbrenga alhamisa soga tagunu midi na wara 13e no konga hobin hatadu khayenga awa tagunu kembrenga lenki khalle laksabando iyanda wutu kembrenga ira tundu kragi dabari nanti sebegana kuntundu kragi kita soro siki hano biruga kita kemre kadonga kinia
kembirenga alla din kama inshallah takadalna tundu ku kundu I dabari I jabilunga an takadalna I wardi bugu alla gana sebero wal jigalla di inshallah anga kitana mogobe akra linganda ko ogara ako mogobe kembirenga hobe gani l'aksabando président de commission président de l'organisation qui ani mama koko kamara nambugu jatia jomo awokitungure awarni jabilu ku ko khara sebinu khinda wi kono ahla wa jabilun kono wala kembirenga washimi maga awanyana nimiswa singa onati président nangani am bismillah wala kato bija jabun ngona sirbinu wa grandi wala ona asnuari nan ka fu tringanda no khindano ogara kanu mo be amaya kinga parce o ko ngey mere tarno solo tumen grandi wala ga ko karago nzue wala bane kinina kunyinda nani wala bon question ko gone ogara ko mo be hakle langiri koy wala xami yiben go jouer presque sous la kita wala hakle langiri chondi tungaray kengani kurkulangay aga France wala question hilandi a jope kansini wala Kenya 2004 bon question sikandi debu manime participer edition hananga wala debu nakati ki haro gona nyogo ma ko nanti sorona debu nakati ko ku debu nakati ni kurkula gabu gopela kabate alo nyamiga wala question nakatandi keni koni champion en titre nga wala sabsire sambala oti koni l'aksavano association président wala keni laji ramasi gabu gopela wala bo sasa one kumingara komo soro kargi be gazwe isura kita wala bo premier do deuxième do troisième kenya na go iga khirndi mekane mo be wala bon yo wakanda ti ke toni alla kome jate wala onta tu serebe gani ken flan khirndi ga ko kenya ni premier wala kenya dangi setigi jara gamera keni deuxième wala Abdoulaye Kanté banna keni troisième bo yogotana khirndi alla kome marena jomo wala keni quatrième amara sibi marena jomo keni cinquième wala bo récompense no kono gara anyam gobe wala ngani nantona siroski fana wala ona kunya kuni prix oto wa bien kini fofoi nandaga match ouverture ke hay wala serebe ngana sire fana o komo tumi gode kapake bien donc serebe ngani sire filandi o komo nakati gode kapake nga bien donc serebe ngana nya troisième sire skandi o komo fili kapa bien wala bo sasa ota konde ko mi jana mago wala soro fili be gana 4e do 5e wala nge kona imira kona ndona bien kini kunga wala ina daga match d'ouverture fay pour que rakiti dura na magabuka mo asante okay kembirenga ora nyaru mo sigi kembirenga igado mey mo be khangara ko mo be soro sikko hanake alla dinga mo warni kumpata panji agota sirempo hana alla kome na mbugu jatia kembirenga hilandi kenni setigi jara nambu gamera wala sikandi kenni Abdoulaye Kanté nambu banea wala kusro siki hilwanda akita wala kembirenga alla din kama lenki branga antaka dalana awarni sikeno konenga odo obiteka siki owa digame mpasane ubegani présidanga commission d'organisation l'aksabando awo kitamure owa digame kine digaligere begama wala ana kenko oro kennaga wala naga haklan kandi wala président ngara ko nanti concours ke mehirndeke an khawana nya sroski gana kita wala kembrenga ko piringa kinu kunganka nani lagari na récompense nya srebnu ga khandi sro hilike beganuma kengani alla kome akabaka jomo marne na ko amara sibi akabaka jomo marne nanti bi kenga kinya ouverture nga hobiga khanya le 11 mo gafran ngondi kembel l'aksabando ouverture nga bi be ga khawana nguti bi bani wa kinu kunga kudo igana katina machi mbai kembrenga kiani warne diga mulle geden kinai hata panche be gado khindi be ga maga l'aksabando ouverture le 11 mani khina na maga kati les jelununga mernu khirenta ma bono roati ke golle keme golle wakini mernu kwa e gollenga kengani sport boy nanga na jatilaga merci gonunga comité sportif ngani ni en elu ngondi kembrenga
mani khini khani ma kati kunga hiloni kati mo franco nga aro dogumu dogusu soronga participer l'accevano no ni iligi compétition ke no nga khini khane be gamba kati su commentenga aro équipe ni kumbenu na ka entraîneur nunga aro hubi gani hainda ro supporter nunga na kati na iligi 17e édition na nya nyagali aro bana ko kebe sino sina ganya no kundunga kenga katna sabati o su commentendo mena gane mobe na tunanti esport nyeni agana soba na yirweliti nga wala kimbere nga khindi khanne kati bes commentenga magana soba o garne lesimano gon voilà bon on a jopahina elinu noko surtout o ga nokbe lengi mo ya fra le 11 mo ya fra na marina commune o ga makori marina one maire no conseil on a soirée beran en kama et surtout o ga nakatna kituru fokta angri bangi kenga agemo voilà keni maire no ko bon maire no tan benuga nta marina commune wala wa mula son nani beran parce que ni wer berake aba xema loni golenga o faklenga taxuni wala non dangi falle o ga xirni xane be kon kengeni ibn suka bolanda beranga entraîneur wadi journal wadi supporter ngadi équipe ni mango ngadi comme o digam fano do ko kon toujours wala ku bula tambi ko ni wati fabari ni iri no de bugu ni mo ko be wona drogoto igama fukka fukenga ina maga fo bagay ala gomo gira ko saso sabu sire sambala ni champion en titre angana fa yerunga sabu sire may champion yi wala no to o ga nyana o ga nakta irigi waga yo wa kitana wala me o ga nyata nan jinge ro équipe be équipe ko ma gagner nanya mankangendo songonye wala kengana nya bo mala nya ga ya misiga aga na siga na mu ke bu ganyo be ke bu ganyo ke na ga nya na de aga tanya no ko ne kenta ganyo nda no ko kenni no bo filando wa khandi khare nda nya na supporter o amula ina liter no ko na ngabo parce que na ran bolon ga lingono wala me o amundi ni maga anganari ana equipe supporter na yi sar kayinde fe wala equipe banan ga kayinde fe al tirin ko bare fe voilà parce que bolon be prépare ne geli ande benyi an tenta nanti machine ko tanyeni angari nanti kena ndabari wala kilam tane kilam fa juga hibe an ke mun gila terrain ande benyi entraînement nyi so la korosi équipe ni won warini anga ni ataka barra match occasion ka bi futu match bari no mais c'est do foko na takera mais iba kalbitriye xala na ñaga may reña surtout ak ñaga la fonne ña bon je nu ka bin ka bi futu mo ko bir kala na harawre meñe no ko yogo rawa sa penama wala ke mu refet nanti al tourno kana du tew na fo dabar hibe ganta xawanyana comme iranga la place na kide kutu sorno mena ba nga ma téléphone kitake kenanya xabar wala bo mun sermu garni moton do mo wulno xay ina duro goto o ganari na ngedde ko wala ma tinu fay jemudi o suru ganan sai kati o debu on la rona ma tim fay apron sai menanya ngedde men ngayda wona mo don ngurni andara gal ngam jine o xiti ma andara gal sire xiti na kama nya indi kapinga na dula na xawara mun ni xafu ama uti do kunga batek o gono do nga ala rasul kutun sire dangi ni mo la la ngani ri ga sire jopana dangi ni kunga inshallah agam da men tagebe assalamu kebe walaikum salam ura no mo siri wa hakle an kan ne warni surtout no qobe angati kharo gouverneur intaguna masala kebe angra ko mo be na toga telle o ga telle fompo gibi awarni baga no goni kebe nga kenna ko nanti khoda ngira Mohamed Jawara na fampo gore ngai awayna saba to le magu bana wo aru mare magundo sumpundo kati kense bati kilo gwani gileganani o gona hamu anya mo siren kama kebe nga diga liwra mo ga Musa lenki biranga o warni sigi antakal darnana wala inshallah kunyani wala ju dambe jumu marna las commenter kuni kretebenta ko lek safondo be gara ke barawtu lengi odi délégation commenter kuni na commission commenter kuni kretebenta ko invité be go magani maman ko camara jumu ko jatia vraiment question lungo nga mo siri aro regarde document kebe vraiment c'est très important asire mo siri bonanga na jadire mba sino tamiro nyiru nasimora mo kamba bijo tamiro nyira yegoro ni mo sikibe nyano gondi o sino tamiro nyiru di mangana hay yagarin kara ayri ayo ayri adire menesa mais
document ko binu gara no na tigil 2019 o ba 2020 bo document ko binu gara wa nyana sobona hokiba ko waklan dayno sikante boni dibi hanano binu ga participer na lawra match nu nganya mo be victor mbake be bugan woni de binu gara ko bunu do ko sana sobona ni hotla nga bakla langa sikante bo alla ga dingi waga ube si irigi min woni toujours khagara hoy wala gulle gon woni kay nga de bana gasi document nga mais o wat le match ouverture ngo tanga woni kenna match hana 2020 nag lax fondo way mo xafran woni wana dile 11 premier mois 2020 ko mane faleta ko mane dalla inshallah wala bo wala ndike ngini marna match asante ni bo nanga na jekrembe sabsire ko min ko vitre ngi ko bugo pela kindi marna ko mini match kat ni stade mo gafra marna ko mini bo marna mairie ari délégation su commenter nga akrin délégation su commenter ma kana ci wi parage bo ni ke match gi lakini ray an ko mini ya jeune ouverture nga a jeune an ko mini de kengi nan ko mini vraiment bo kende ga wadde kelle ro wisi ngere ko ne radio dambe jomo marna su commenter ko ni una radio dambe france oni ko ni una doa marna su commenter nda o ramo ko to gebe ko kita vraiment inshallah ko na ramare me allah ndo bakar magel sikante mara ko to nyando kita o allah nyagana ta Allah ganda kabure Allah ganda nema Allah ganda sukura sirekna muslim worons commandant bon marna esporu vraiment adro ton mo adro ton mo o kuni le mun yoranda me kama oranda me siri me khilsu so ni gondi lemina ta saudi gar sengi gal lemina guntu bon ya gara kebe sigre binya na utu jamane gino hor jamane billa France vraiment adro ton mo siri ko walla nya gana o dona sibi ngana marna su commandant nga commission marna fédération asaw khani sibi ari délégation su commandé ko haba fode pour le bacheli yusu commandé tona dwaw kendi marna dama so tigrin da sibi ngana kontiga nanti oduna haba ge sakanga alla ga nyapura ma alla ga ne ma alla ga masura sile ga ora mo alla sanu ko matirona ko kille na watire kille wal jad kamara man ko kamara nana Mohamed Jawara Musa sibi or su commandé ko ni ke wote wa ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa noir de mo surtout lere bi angara do kebe kiandi kebrama wa dona dangan mo siri wa dona islamic runchu komante ngani arna shinya arna yampi su komante ma kebra la jenka man khadana o warni sigiro kunne wala kudo nan katina lenki berakebe ogara atakondi kemrena o warni sigiro kunne inshallah on oro kenna o wa dona islamic runchu komante ngani ya rabbi arna shinya arna pima wala kumi o journaliste singra comme robe journaliste sportif kembrenga agra akom robe hobe gani o habake vraiment ri droten commenter ndabari marna khoda nkama mo siri wala gillina qasuna laro masakundu kembrenga o wadona dengani aro agra demande bi mu bari kembrenga o wadona adangani mo siri arna hine arna pama o warni sigiro kunne nga o do kenna o ka tanya kandini nanti laksavando irigi 17e édition voilà ko khramgo Musa Haidara ko mo 17e édition kembrenga au vetria la munyenga watende nya hobegani mogafara ana jomgo marna kinkanenali ana jomgo marna commune nya ngono jomgo marna commune begani dubu kabi ana anondi kembala dinka mashallah eksivandonga awakati ni jomgo marna commune khumane fale le 11 janvier 2020 kembrenga yalla dinka mashallah o su commenter on khwana meni brankama o gida Mohamed Jawara aro o directeur général adjoint kengani Musa Sibi jomgo marna igata ti ala jihatuma ala dinka ma inshallah baskama o su commenter ngani ni brankama kembrenga wara khasu kuni mo siri o dogumu o almaminu o dinani manko kembrenga odo obitega bakadga meni laksavando président kengani président de commission d'organisation kembrenga awa okitangure invité na yai ora yanda brake brandu dome kembrenga o wa noir mo siri ti e dukon ta ngara déplacement kibe nya nali brake brandi kembrenga o wan sigiron konne hobe gani mbren ka kilunga ikalanteni o gida Mohamed Jawara kembrenga Allah dinka ma inshallah digangubo kendi khareme ado khatsima do kharlema Musa Hadimu Haidara kembena ka khareme no khatsima do kharlema walijat kamara radio dambe jom omarena kembre 92.6 khawatrin kana telephone numéro ngati rep ado Amerique bayna
ado gadi khawaktere kana internet kama khane duna bangesu wala www.radiodambe.com wala kembra kenni google no kunya khara gadi khano trenka hobe gadi play store nga application ngo anna télécharger anna sata radio dambe marena aw application ko nga anna télécharger anna installer entre phone wanga duna bangesu ango tengana 565 kemi wat khas komantenda wasi kiron konne wala khas kuni mo siri ti khatren kan mo sirenga ona khas komantenda kendo khiri anna ni wala assalamu alaikum wa rahmatullah